दर्शक बंधु यही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़ी टिके आपण मानकर मूल्यवान समय देकी निश्चय शुणु। 1 नंबर, नारी जदि घरर कथा को बा भल मंद को बाहर प्रकाश करुच्ची तेबे स्वामी एवं स्त्री मध्य सबुबले अशांति वृद्धि होउछि एवं परिवार रे अशांति देखा देउछि। 2 नंबर, जो पत्नी स्वामी को कटु कथा कहूची एवं अन्य पुरुष देखिले बहुत खुशी होउची ता परिवार सर्वदा अशांति रे कटुची। बयसर शेष समय शरीर दुर्गंध मध्य बाहरुची एवं जंत्रणा मध्य से निश्चय भोग करिवो। 3 नंबर, जो पत्नी सर्वदा स्वामी निंदा करिथाए सही स्त्री को केबे भी स्वामी सुख मिल न थाए एवं 7 जन्म जाए मनीष जन्म मिल न थाए। 4 नंबर, स्वामी माने निजर सबु काम समाप्त करी स्त्री शोइबा बेले तांको सहित किछि मीठा मीठा कथा कहतु। राति रे रोमांटिक कथा कहले स्त्री मानकर मन टिके शांति होइथाए एवं स्त्री माने निजर दिन सारार कष्ट सब भूली जाइथांती एवं बहुत खुशी होइथांती। 5 नंबर, जो दंपति राति रे आलिंगन करी शोइथांती तांको मध्यरे प्रेम भल पाइबा सबुबले बढ़िबाकू लागिथाए आउ एही भली पुरुषंक स्त्री केबे मध्य ताकू धोखा दियंती नाही। 6 नंबर, जदि आपणक स्त्री बाहर काम करुछंती तेबे तांको घर काम सहित मध्य ऑफिस काम करियाकू पड़िथाए। सेथिपाई तांकर विशेष ध्यान रखंतु एवं तांकर मूड ठीक करिया पई जोक इत्यादि शुणातु नचेत दुहे मिसी टिके बाहर को फिल्म देखा जातु देखिए आपणक मध्यरे केबे भी कली झगड़ा हेब नाही। 7 नंबर, सोना जिनिस केबे भी बाम हाथ में पिंधिबा उचित नुह। लाल किंबा हलदिया कपड़ा रे सोना जिनिस को गुड़ाए रखिले शुभ फल मिलता है। 8 नंबर, महिला मानकु निज रोषे घर हलदी केबे भी काहाकू दान करने उचित नुह। रोषे घर सरिया मध्य उचित नुह। हलदी अन्य को देवा द्वारा माँ अन्नपूर्णा घर चली जाइथांती सबुबले घरे धनर भाव देखा देइथाए। मन रखिबे। 9 नंबर, जो नारी स्वामी मनरे सबुबले दुख देउथाए तांको परिवार रे सबुबले अशांति देखा देइथाए एवं नानादी प्रकार बाधा विघ्न आसी पहुँची जाइथाए। जेते रोजगार हेले मध्य अभाव घरे सबुदिन पाई लागी रही थाए। मन रखिबे। 10 नंबर, जो नारी शाशु शशुर को अवमानना तथा हतादार करिथाए सही नारीर स्वामी सकल विपदरे पड़ी थाए एवं सही नारी स्वामी सुखरु वंचित मध्य होइथाए। 11 नंबर, जो पुरुष पर नारी पर स्त्री पर झील पर बहु मानक सांगरे संगम करे से पर जन्म रे कुकुर जन्म भले नीच जन्म पाई थाए एवं 7 जन्म जाए नर्क जंत्रणा भोगी थाए। 12 नंबर, संज बेले खाइले संज बेले शोइले एवं संज बेले कुकथा कहूवा मनीष नाना रोगरे पड़वा सहित पूर्वपुरुष एवं देवादेवींकर रोषर शिकार मध्य होइथाए सबुबले दारिद्रता देखा देइथाए। 13 नंबर, जो पुरुष विवाह पर कुलधर्म रक्षा करे कार्य करे ता प्रति समस्तंकर आशीर्वाद रही थाए। पूर्व पुरुष मध्य तांको आशीर्वाद रखिथांती एवं सर्व देवादेवी उभय वर प्रदान मध्य करिथांती। 14 नंबर, घरर उत्तर दिगरे सबुज युक्त गछ लगाइबा उचित यह द्वारा शुभ होइथाए एवं घर नकारात्मक शक्ति दूर होगा सहित धन संपत्ति वृद्धि होइथाए। 15 नंबर, जदि घरे आर्थिक स्थिति बहुत खराब होइथाए तेबे शुक्रवार दिन माता लक्ष्मींकर एवं कुबेरंकर फोटो आनी ठाकुर घरे रखी पूजा करने द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा सहित दरिद्रता दूर होइथाए। 16 नंबर, जो पुरुष बिना कारण रे संतान मानंकु एवं पत्नी को हैरान करे से 7 जन्म जाए नपुंसक होइथाए एवं जो पुरुष स्त्री सहित बारंबार शारीरिक संपर्क रखे ताहार जल्दी ओजन बल क्षय होइथाए। 17 नंबर, भूल रे भी काहाकू निज घर झाड़ू को अन्य को देवा उचित नुहे। यार अर्थ माँ लक्ष्मी घर बाहरी जाइथांती। झाड़ू को सर्वदा लुचेईके रखंतु। झाड़ू को केबे भी गोईठा मारिबा बा संध्या और राति झाड़ूर व्यवहार करने उचित नुहे। प्रतिदिन सकाळू झाड़ूर व्यवहार करने श्रेष्ठ अटे। मन रखिबे। 18 नंबर, नारी माने निजे पिंधुथिबा मंगलसूत्र गोड़ मुदी पाउंजी आदि अन्य को केबे भी दान देवा उचित नुहे। यह आभूषण नारी पाई श्रेष्ठ होइथाए। नारी को केबे भी बेक खाली रखिबा उचित नुहे काहेकि ना नारीर आभूषण घरर परिचय होइथाए। मुख्य आभूषण
ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ। 19 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରର ବେଲଣା, କାଠି, ତାୱା ଆଦି କାହାକୁ ବି କେବେ ବି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଘରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଏସବୁ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ। 20 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଅଟା ଭଳି ଧଳା ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ବି କେବେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ବି ଯେତେ ବି ଜରୁରତ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି ରୋଷେଇ ଘରୁ ନାରୀମାନେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 21 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ତେବେ ସେ ଘର କାମ କରି ଥକିଯାଆନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘଷାମୋଡ଼ା କରିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବାରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ହରଡ଼ ଡାଲି ସହିତ ଦହି କେବେ ବି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ମହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମହୁକୁ କେବେ ବି ଗରମ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 26 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଏମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ। 27 ନମ୍ବର, ଘରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସାଧବଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। 28 ନମ୍ବର, ଘରର ନାରୀ ଯଦି ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ସହିତ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ଶୋଇବା ଘରର କବାଟ ଆଗରେ ଆଇନା ଲଗାଇବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବା ସହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦର ସେବା କରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେହି ନାରୀର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରି ତାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି।